Good evening, Alberic, and good evening to all. Hope you are well. Here we are in our very last show for the year, and what a journey it has been thus far, just absolutely phenomenal. So welcome to Tekkel Live, guys, the final one for 2020. Alberic, how's things your side? Lekker nie. Ja, einde van die jaar is weekend klaar hoor. As ek die regte gehad het vir verlies Navidad sou ek vanaand gespeel het, sal ek geopen met dit. Ja, is festive, so weekend compleet. Hoe's dat jou kant? Nee, lekker. Ek sit half buite, half binne. Dit is verskriklik warm hier in die Swartland area, baie warm, so ons soek lafenis, maar ons is in ons rooi vanaand, natuurlik om 'n bietjie en dan ook, jy weet, vir die laaste keer 'n bietjie met julle te gesels. 2020 was 'n tawwe jaar vir ons almal, was lockdown. Baie van ons was geaffekteer deur die coronavirus en spesiaal van ons luisteraars het familielede afgestaan in die dood. Ons het in ons series, we spoke to one of our interviewees, Mr. Webber, obviously sharing his experience of how the virus actually affected him and what an emotional episode that was. So we hope that through Tekkel Live, we could at least brighten up your weekdays, and obviously moving this one to a Monday, our very last show for the year. So yeah, we asked a very interesting question, Alberic. Yes, we asked people what they want for Christmas. Well, not for themselves, but for their team or their player that they support. And yeah, we had a few interesting comments coming through. And I mean, for me, I just want to see the Bucks win every game next year. We start off by ourselves. I just want to see the Bucks win every game. If we get to play, hopefully COVID is gone by sometime early next year, and we can get back to normality. But yeah, there's been some interesting comments, and yeah, one of the comments was from Heini Wenzel, saying that he hopes club rugby is back. And yes, I think after our last episode we spoke about club rugby and the impact that it has on our communities, and just bringing people together. We want to see that. We want to see that on a Saturday afternoon. And yes, people, we are coming to your town sometime soon to check it out. We have to. Daar's baie groot name gewensen, Heini, wat ons moet sal sien. Ja, definitief groot derbies en ek wil met Heini Wenzel saamstem. Ek het die comment gesien, een van die uitstaande comments wat gesê het, sy wens is net dat klub rugby terug is en soos jy sê, Alberic, ons het laasweek hier opnuut besef hoe groot klub rugby is en ek en jy saam met ons mediaspan gaan definitief een of twee of drie van hy derbies in 2021 dek. Gepraat van rugby, ons begin altyd die show net om so vlugtig te kyk na die Kali Currie Cup. Ja, is maar taaf, want elke naweek sien ons dat daar wedstryde uitgestel word of afgestel word of spanne en unies word geaffekteer deur hierdie coronavirus. So it's a new normal, and obviously it's affecting all walks of life and also rugby. But kom ons gesels 'n bietjie oor die naweek, Alberic. Jou geliefde WP span was nie in aksie nie, maar ek dink daar was 'n paar goeie wedstryde wat jou aandag getrek het seker. Ja, wel, ek het gelag toe jy Currie Cup genoem het in die begin, want ek kyk WP is nou nie te waffers die seisoen nie. But ja, die rugby is nog steeds goed. Ons het nog skitterende wedstryde gesien. Daar was natuurlik wedstryde wat gekanselleer is as gevolg van COVID, but ja, kyk, ons hoop baie ons die laaste paar games kan voltooi word en ons kan ons goeie rugby sien. Ek kry jammer vir die manne wat in die tyd van die jaar volle 80 minute moet speel in die hitte. As jy nou kyk, as jy nou dink vir vandag se hitte in die Kaap, watter games hy manne moet speel. So ja, is maar 'n bietjie moeilik, maar ja, we're not complaining, we're getting to see rugby. But yeah, sorry, Andy, let's run through the results of the last weekend. Ja, kom ons kyk gou. Yeah, only one result actually, which was the Lions, trumping the Sharks 27-12. Very interesting game. And yeah, Heini, what do you think? Ja, ek het gedink ek gooi die bal in jou kort. Ja, nee, kyk, ek het gedink dat die Sharks baie beter rekenskap van hulle self kan gee. Hulle het 'n baie opwindende span en ook 'n agterlyn wat ek gedink het baie beter sou speel
Maar op die einde van die dag, jy weet, baie geskryf oor die twee stryd tussen Cowan Boss en Elton Jantjies. Elton daai in 'n hands down gewen. Die centerpaar van die Lions was vir my skitterend. Ek jy weet Wandisile Samelani het my oog gevang, nie net vir hy fantastiese breekslae nie, maar hierdie seun het 'n goeie aanvoeling vir die spel. En veral die feit dat hy teen Locanio Am gespeel het, wat ons weet die eerste keuse die Springbok trui is. Jy weet daardie telling van 27-12 definitief nie 'n telling wat ek verwag het nie, en ek dink die Lions kan baie trots wees op daai telling. Yeah, no, for sure, absolutely. I think again the Sharks, were on the top of the log, and I think with this win, the Lions actually went past them. We should have a look at the log in a second. But yes, Samelani stood out to me. Ja, ek dink die Cheetah supporters gaan baie kwaad wees vir ons, want hulle het Vrydag aand gespeel. Hulle het die Pumas gewen, die eindtelling daar dink ek 37-31. Die Cheetahs nie so gemaklik gewees teen die Pumas soos wat ek gedink het nie, maar ek kon sien dat hulle het die oorhand gehad wanneer dit by die pak voorspelers kom, en dan het Devin Williams shokke gehad van die kicking tee af. Ek dink hy kon net nie 'n conversion en 'n penalty koopie, en dit het die Pumas op die einde van die dag hier te staan gekom, want ek dink 'n wedstryd wat hulle maklik kon gewen het, sou hulle beter hulle kanse benut het. No, for sure. And obviously we're going to look at the log in a second, but the game between the Griquas and Blue Bulls got cancelled. That obviously, that affected the log, substantially. If you look at the teams that are chasing the Bulls, look, the Bulls got still comfortably ahead with probably like a 5-point. Let's look at the log. They've got a 6-point lead over the Sharks in VP, and with them still having a game in hand. And obviously the Lions, they're 6 points ahead of the Lions. So yeah, they're still comfortably ahead, and the type of rugby they're playing at the moment, you find it hard to see them losing it. From here onwards, they're playing good rugby at the moment. They're playing consistent. The team is gelling pretty nicely, and they had the hiccup. They scored a hiccup against the Sharks. Well, the Sharks, did come up in that game, so we can't even say it's a hiccup. The Sharks played very well in that game the week before. But yeah, the Bulls, flying high at the moment, and the next three teams obviously chasing. Cheetahs out of the race at the moment, albeit 1 or 2 games might just go their way. But yeah, I think the top 4 should comfortably be in the semi-finals. I think the difficult position on this log would be number 4, because you don't want to end up playing the Blue Bulls on albeit the empty Loftus. You want to end up either 2nd or 3rd, and have that OB semi-final. Yeah, no, for sure. And we spoke about about young players early in the season. We spoke about the young players. There's a lot of young players coming through. But I'm not sure whether Jacques Nienaber and the Springbok setup would be actually very comfortable with what he's seeing now. And this is now just looking from the outside in. Yes. Specifically, I've watched our scrum halves now, and this is my eerlike opinie. Ek dink Herschel Jantjie sukkel met sy speltempo. Ek weet nie of hy oorspeel is nie. Hy was baie goed geweest laas jaar. Nohamba van die Sharks af en aan, daar's definitief moet hy met aan sy box kicking game werk. Hy's nog nie daar wat hy moet wees nie. Ambrose Papier en Ivan van Sail, ek weet nie wie eerste keuse is daar by die Blou Bulle nie, ook nie vir my op paar nie. Ons almal weet Faf is die nommer 1, maar ek sal wel sien spesifiek in daai posisie moet iemand deurkom, en hulle moet vir my meer bestendig rugby speel. Selfs met die afwesigheid van Damien Dialendi het ons binnesenters wat warm en koud blaas, en die beste binnesenter op die oomblik volgens my is nie 'n binnesenter, dis Connor Hendrik van die Blou Bulle. So dis vir my, ek dink Jacques Nienaber en die Springbokke gaan kyk en sê, luister, ons ouens speel. Is ons Springbokke op paar, sien ons 'n goeie Sia Kolisi, is Dwayne Vermeulen goed genoeg op hierdie oomblik? Warrie Galant is beseer, wie is die opvolg? Heel agter gaan ons Pollard met Willie. So dis goed om die ouens te sien speel, maar ek is bietjie bekommerd dat ouens wat hulle hande moet opsteek, 'n Notse, Augustus. Een week is hulle warm, die ander week is hulle koud. Ons weet Dwayne Vermeulen het nie meer baie wedstryde oor die, wie is die ou wat die leiersels oorvat. En dit is iets wat vir my bekommer, want die Britse Lions, dis nie 'n spannetjie wat jy met 'n half team gaan klop. Yeah. You need to come out, your team need to be very good, en dit op die oomblik,
lyk dit vir my of die Springbokke half sukkel, maar die youngsters is nog nie op hy vlak waar 'n Cowan Bos vir Elton Jantjies kan ore aansit nie. Hy's nog nie daar nie, ons het gesien Saterdag. No, exactly, and then you look at the amount of injuries that the top players have at the moment. Look at even Warwick Land that's out for in fact for the whole series next year. So the depth is gonna be it's three massive tests they play, and depth is definitely gonna play. If one of your star players gets injured in the first test, and we've seen it before in the previous series. Brian Driscoll coming off against the All Blacks, and what impact it had for that flow of that team. So yes, it is about building continuity, continuity has been lacking. There's been brilliant performances here and there, and definitely it's great exposure for the youngsters. I mean, if we had British Irish Lions coming in 2 years' time, it would be great because we can build that experience going to next year. With the June Test match, etc. But obviously with COVID, that obviously played some massive role in Jacques Nienaber's plan. So. Yeah, I hope we can get some proper game time for the squad, leading up to that Lions series, and obviously, pick the players that has been shown some proper form over the last while and shown consistency, over the last coming week, over the last couple of weeks. No, for sure, and that obviously then, guys, our Curry Cup rep. Barrick, we asked the question, and they Tommy Ali is just speaking about Wandi Siri Sabelani, future Springbok hands down. That's as hy injury free bly, ek verneem hy het 'n groot kontrak geteken. Is gerig dat hy in Frankryk gaan speel. Jy weet, ek wil amper sê dit lyk vir my dat dit die dan deal is, maar definitief 'n ou om dop te hou. So Tommy, dankie vir jou kommentaar. Ons het so 'n paar weke terug het die mense gesê, ja, maar julle praat net rugby en ons wil 'n bietjie dit en so 'n bietjie daai gesels. Vir die van julle wat die vorige episodes gewis het, ons het baie ander sport gepraat. Ons het ouens van baie agtergronde op die show gehad. Natuurlik is rugby nou die hot topic. Ons het geen ander sport werklik wat soveel aandag trek in die land nie. Maar ons het een baie interessante comment gehad toe ons die vraag vra, ja, Barrick, what is your Christmas wish for your favorite team? En ons het 'n baie interessante comment gehad van Furlow Theron. Ons kon agterkom hy's 'n groot Arsenal supporter. Arsenal se wielietjies op die oomblik lê langs die kar in die English Premier League. Hulle speel shocking sokker op die oomblik en Furlow kan nie 'n gelukkige persoon wees nie. Ons het geprobeer vir Furlow op die lyn te kry. Ons moet net gou double check met die ouens agter die skerms of Furlow op die lyn is en dan kan Furlow vir ons 'n bietjie vertel oor sy comment. It's Furlow is hier. Furlow, goeienaand, hoe gaan met jou? Goeienaand Alberik. Behalwe die sokke, gaan dit goed. Baie dankie man. Baie welkom by Tekkel live en ons verneem is baie warm daar. Ek sien jy het 'n smart haircut en alles. Jy het 'n baie interessante comment gehad toe ons vra wat is jou wens vir jou gunsteling span? Vertel ons 'n bietjie meer oor hy comment en wat jy op die hart het rondom Arsenal. Maar op die oomblik weet ons dit was ek wil amper sê ek wil nie sê hoeveel wedstryde nie, maar let's just call it's been a bleak streak for Arsenal in many competitions. Ongelukkig kan ek nog nie alles praat nie want dit mos natuurlik net 'n halfuur show. So ek gaan dit probeer so kort moontlik te hou. Ek dink wat ek nou al gesien het al is dat Arteta glo ek is die regte man vir die job, maar hy het spelers geërf van Arsene Wenger, geërf van Unai Emery en geërf van Freddie Ljungberg. En op die huidige oomblik speel ons, ek weet nie eens of dit sokker is, ek weet nie wat om te noem nie. Maar ek hou moed want op die einde van die dag dis sy eerste coaching job en dis 'n moeilike taak wat hy het. So dinge gaan nie oornag gebeur en die laaste ding wat ek wil hê, ek weet ek gaan op baie tone trap. Die laaste ding wat ek wil hê is dat ons 'n Manchester United word wat coaches chop and change dat by ouer van die dag is daar nie wedstrydplanne of ek weet nie wat om te verwag nie. Op die huidige oomblik is ons ten minste konstant. Ons verloor konstant, maar ons is konstant. So ons het hy pet op die huidige oomblik. Dis baie swaar. Ek vat maar die hou. Maar gelukkig vir my, doen my Fantasy Premier League daar baie beter.
Luister, jy het gepraat oor 'n budget vir Arteta wat ek aanneem is jy's geglo as die Arsenal eienaarskap en die board vir Arteta die geld gee om een of twee spelers te koop wat hy graag daar sou wil hê, gaan die results anders lyk. Lees ons jou kommentaar reg. Ja, Nee, dis wag, sorry, wag, Yes. as jy nou mooi lees wat hy eintlik gesê het, hy soek geld in. Hy soek geld vir sy klub. Dis wat hy gesê het eintlik. So vader, wat ek sê is 'n Kersfeeswens. So vader Kersfees moet nou vir Arsenal seker maar nou jy dink as Arteta geld kry onder die Kersboom en hy kan 1 of 2, 3 goeie players koop, iewers skielik het jy 'n span wat moontlik weer die groot spanne in die Premier League kans 'n run for their money kan gee. Ja, as jy kyk op die huidige oomblik, baie mense vergelyk vir Arteta met 'n Frank Lampard of Carlo Ancelotti. Maar Carlo nommer 1 het in al die Europese liga alles gewen en hy het die backing gekry van die owners. Frank Lampard was 'n kitty gegee om te sê, maak net wat jy wil. Arteta, as ek op Twitter kyk vir transfer news, dan hoor hy ons is in contention, maar ons moet onderhandel oor die prys. So op die huidige oomblik glo ek as ons vir Arteta 'n blank check kan gee en hom sê doen wat jy wil en dan as jy dan fail, dan is jy nie die man vir die job nie in plaas van vir hom te judge oor ek sien nou hy is kommentaar. Sorry man. Wie support hy nie? Hy nie is 'n United supporter. Ja, kyk, dit is altyd United manne. Is altyd United manne. Ja, en om net weer terug te gaan na my punt, ek voel regtig gee hom die leisers, gee hom 'n span en as hy dan fail, dan kan jy dan weet jy hy was dan nie die ou vir die job nie, maar soos ek sê, die job is baie groter as wat 'n mens dink want soos ek sê, hy het players gekry van Arsene Wenger. Hy players gekry van Unai Emery, die manne is bietjie, hulle weet nie eintlik die spel het gechange onder Wenger, onder Emery en nou onder Arteta so en toe was dit nog COVID break ook. Soos Arteta altyd sê, ek trust die proses. Ja, kyk Paulo, baie dankie vir jou kommentaar, maar en ons wens ook vir jou baie goeie festive seasons met jou en jou familie. Dankie dat jy altyd op die show is en jou kommentaar is altyd welkom. En dan my grootste wens is bietjie luck Arsenal se kant toe, is moeilik in die Premier League en is altyd moeilik om so ver af te scroll en jou span te sien in 15, 16de plek is. So hy maak maar baie dankie en lekker aan vir jou. Dis hier man. Ek sê altyd Wat Go for it. Ja, voor ek gaan, ek sê altyd een van die grootste redes hoekom ek Arsenal support is, aan die begin van die league lê ons altyd eerste. Dat is nou volgens vir ons alfabeties, maar ons lê eerste. So geniet die tyd. In jou episode follow het jy gepraat van comedian speel, maar ek dink Arsenal gee jou material man, so jy kan daar by hulle begin. En die probleem is nou so ek nog die Sharks ook, so dat dis nog 'n Dankie meneer. Dankie vir daai kommentaar. Ek dink ons gaan jou weer nooi as jy die saak sal beheer, maar lekker aan by jou en goed gaan daar met groete vir die familie. Mooi bly. Totsiens. Lekker om 'n follow op die show te hê man en ek dink Alberik, jy weet is van die min sokke comments wat ons gehad het op die show en ons gedink let's give this guy a shout. Jy kan sien hy het 'n Arsenal top aan passievol Arsenal supporter. Nooit lekker as jou span aanhoudend verloor nie, maar jy weet die ouens bly hulle back hulle span dis ons. Ek bedoel ons sommige tye support ons 'n verloorspan. Ja. Nee, en is lekker om te sien, kyk, jy weet mos hoe gaan dit in die Kaap en die Weskaap is mos die mainspanne in die Premier League is mos die twee groot bulle is Liverpool en Man United en is lekker om te sien dat dat Everton supporters as Tottenham supporters en manne wat die mainstream spanne sal gevolg het van die laaste 20 jaar. So is lekker om te sien. Ja, follow sterkte man en ja,
ons is nog steeds lief vir jou man, as jy Arsenal supporter. Ja, nee, verseker. En die mense wat luister, ons hou van julle kommentaar. Bring hy sokker kommentaar. Ons is, jy weet, ons is ouens wat definitief 'n sokker show in mekaar kan sit. Ons het goeie kontakte met ouens, professional soccer players wat ons op hierdie show kan kry. En ons praat 'n bietjie English Premier League, we have a proper banter. Ons is van julle ook hoor, dit is nie 'n rugby show nie. So baie dankie. Ek sien daar's van die mense wat reeds op vakansie is. Dis een van die ouens wat gewoonlik uit Kuilsrivier het SABC, hy sit op stilbaai. So definitief die ouens is festive. En vir ons, jy weet ons sê is 'n kort show, ons het vir hulle opgehad. Is 'n kort show. Ons wil net vir almal seker net sê baie dankie. Baie dankie vir die jaar. Natuurlik het ons gesê dit gaan 'n maandag sou wees en dit gaan baie kort wees. En ons het ook net so 'n klein highlight package bymekaar gesit, ja Berry, wat jy vir ons vinnig net gaan wys. Net so 'n klein flavor van wat oor die jaar gebeur het. En net daarna groet ons natuurlik die mense. So kom ons kyk na net so 'n paar minute van tong in die kies. Paar gesegdes wat ons oor die laaste paar episodes te sien en te hoor gehad het. Welcome to our very first episode of Tekkel Talk Show, encouraging a culture of recognition. On this show, we will speak about sport, culture, history. We will interview some movers and shakers, and we will feature some success stories in communities. Please welcome my co-presenter, Alberic. How are you? I'm good, Heini. Thanks a lot. Very excited to start to get this on the go. It's been a long time coming. It's been on our lips for a while. And yeah, just excited as to where we can go with it. So yeah. So here we are. Sien in jou lewe, die verskil wat jy maak. I'm a firm believer that the only way I'll see a better South Africa if I become a better South African. And that's where this vision comes from. That's where the platform comes from, is me being better. So I can only give you what I have inside. It's like an ATM. Ek kan net vir jou liefde gee as ek liefde binne my het. Ek kan net vir jou hoop gee as ek hoop binne my het. So alles begin by jou. Jy moet verantwoordelikheid vat and then just strive to be the difference. Great looking portrait with a jersey. Fellow, on a lighter note, you are a aspiring stand-up comedian. That is something that you want to do. You want to have your own show. Are you ready and geared for it? Look, two things. First of all, stand-up comedy, you need to go to stage. And the first problem that I have now currently standing up. So the comedy I've got figured out, but the standing up, that would be a problem. So I think I need to work on maybe sitting down or something like that. And the second thing is, I actually tried my hand at acting before this, and I went for. So journalism was the one thing that really tweaked my interest, and I decided to go for it. And I guess I can't turn around now and say it was a mistake, because I'm living out my passion and my dream to a certain extent. So it's actually an easy transition while you're on the high. You must just educate yourself, stay humble, and follow your dream. Fantastic. Well known for your sidestep. According to you, who is the best sidestep in SA Rugby? I must say Roscoe probably at South Africa at the moment. Cheslin. Roscoe just by a bit better. But I promise you, Fiji, the guys there, they just born with it. They when they born, they just sidestep out of there. So yeah, for me it's about don't let money deter you from starting something, because you can always work on something, and along the way I'm pretty sure if you have enough faith and enough determination to make it work, it'll work. So design thinking is just a new method, not that new, I just think new for some people, but it's a new way of looking at a problem. So that's Julle weet wie dit is. Elton Landro is welcome to the Tekkel Talk Show. Rest is a bonus.
You'll get there when you're 55. You don't have to be there when you're 30. We're not far off. We're not from off of that age. No worries, you guys are youngsters, man. That beard is coming a bit of well. experience. If a boy from Lango Township can meet the Prince of Saudi Arabia, can be friends with the George Weah, I mean, you can do way, way better. I always look at the story of Trevor Noah. To be where he is at the moment, nobody ever envisioned or thought that he could get there. So, especially this day and time, I mean, anyone can do anything. How do you grow a nice beard, man? I mean, what are you using there, man? Hulle sê hoender mis op die buitekant en jam op die binnekant. Die jam stoot en die hoender mis trek. Dis wat hulle sê. Ek gaan probeer, ja. Ja, maar kyk het bring dit weer jy weet 'n idee wat hierdie jaar begin het in lockdown toe die mense wou sê ouens ons soek inspirasie. Ja. Ons soek iets om ons aan die gang te hou en ek en jy die ouens behind the scenes het gesê, listen, kom ons begin met 'n informal ding, maar kyk waar staan ons duisende en duisende mense wat op ons sosiale media kommentaar gelewer. Kyk waar ek bedoel vir wie ons oor die tydperk op die show gehad het, diverse mense, jy weet, professional photographers, Guinness World Record holder, stand-up comedians, sportsmen, Fabian is a gold medal winner with the IRB Sevens en dis die ouens wat gekom het met hulle inspirerende stories en dit met ons gedeel het en hier sit ons laaste Tekkel live episode van die jaar. Ek dink is 'n jaar wat ons kan sê ons het iets probeer en dit lyk vir my het gewerk. Yeah, absolutely. From our side, I think we grew at every episode, and it's good to see the people that we had on the show. And again, next year is going to be a bigger year for us. Hopefully, kry ons 'n eie studio op 'n call, en ons kan one-on-one gesels met ons guest in ons studio. But yeah, we'll get there. And I think for now, I think we've just been honored and blessed, to kind of do what we've been doing over the last couple of months, and to know these people and meet these people we've been chatting to, and then just bring people's comments to the fore. I think one of the best parts is seeing the comments coming through on a Thursday night on our live show is great. And I always say it, and I'm not going to repeat it again, but it keeps our blood pumping. But it does. It makes us excited to do the show every week. And next year will be no different. No, for sure. So guys, daar het julle dit nog 'n halfuur wat verbygegaan het waar ons net wil totsiens sê en dankie sê en vir julle sê ons kom na julle groot rugby derbies toe, ons kom na julle kerkbazare toe, ons gaan daar wees wanneer julle seuns cricket speel, ons gaan kom na julle gemeenskap uitreik programme toe, ons gaan regstreeks daar wees as 'n Tekkel show. Ons wil die goeie goed daar in gemeenskappe moet aandag geniet en van my kant af en ek is seker ek praat vir my co-president Alberg, geseënde Kersfees vir jou en jou familie, voorspoedige nuwe jaar, stay safe, dra julle maskers, was julle hande, maak seker julle kyk na julleself en volgende jaar 2021 is ons terug met Tekkel Talk Show, encouraging the culture of recognition. Donderdag aand is 'n Tekkel live, kry julle comments gereed. We want to have a proper laugh and a proper banter. Alberg, final words from your side? Lekker, it's been great. All the best to all our viewers. Like you said, may it be a prosperous year. May 2021 just be, 10 times better than what 2020 was. And we just see great things happening next year. So guys, check out we'll soon be announcing when the next episode will be. But thanks for the support. Thanks for the comments. We love you guys. And see you guys next year. Stay safe, guys. @TekkelChat op YouTube, Facebook and Twitter. Until 2021. God bless. Cheers.